السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الذي سوف نخصصه لتصحيح نموذج امتحان جهوي موحد لنيل شهادة البكالوريا الدورة الاستدراكية يوليوز 2022 في مادة اللغة الفرنسية بالنسبة للثانية بكالوريا مترشحون أحرار الشعب التعليم الأصيل بمسلكيه. يقدر يكون حتى بالنسبة للأدبيين والعلميين اكسترا أو حتى التقنيين. المعامل 3 المدة الزمنية 2. إذا قبل ما نقراو هاد التكست تفضلوا بالاشتراك، ديروا اللايك للفيديو باش ينتشر، باش يستفد به أكبر عدد ممكن من المترشحين وتعم الفائدة إن شاء الله. إذا غادي نقراو التكست غادي نشرحو بعض الكلمات بالعربية حتى يسهل الفهم، لأنه النص شيئا ما صعب. من بعد نشوفو الأسئلة والأجوبة. إذا la vieille demoiselle Michonneau gardait sur ses yeux fatigués un crasseux abat-jour، يعني crasseux واسخ، abat-jour يعني عاكس الضوء، يعني بحال veilleuse، en taffetas يعني نسيج حريري vert cerclé par du fil d'archal يعني خيط نحاسي qui aurait effarouché l'ange de la pitié. farouché يعني يخيف ملاك de la pitié. Son châle de franges maigre et pleurarde، maigre يعني نحيف، pleurarde بكاء، semblait couvrir un squelette tant les formes qu'il cachait étaient anguleuses. anguleuses يعني فيهم زوايا. Quel acide avait dépouillé يعني سلخ cette créature مخلوقة de ses formes féminines يعني من أنوثتها. Elle devait avoir été jolie et bien faite. Était-ce le vice يعني الآفة، le chagrin الحزن، ou la cupidité يعني الجشع. Avait-elle trop aimé avait-elle été marchande à la toilette ou seulement courtisane يعني عاهرة. expiait-elle les triomphes يعني كانت أدت les triomphes انتصارات ديالها d'une jeunesse insolente وقحة au-devant de laquelle s'étaient rusés les plaisirs. rusés يعني احتالت les plaisirs par une vieillesse que fuyaient les passants. Son regard blanc donnait froid, sa figure rabougrie يعني نحيلة، la figure نحيلة menacée يعني تهدد. Elle avait la voix clairette d'une cigale يعني السرار، criant dans son buisson aux approches de l'hiver. Elle disait avoir pris soin d'un vieux monsieur affecté d'un catarrhe à la vessie. catarrhe à la vessie يعني مرض ديال المثانة. et abandonné يعني تخلي عنه par ses enfants qu'il avait cru sans ressource يعني بدون مصدر عيش. Ce vieillard lui avait légué يعني خلى لها 1000 francs de rente يعني هذاك الدخل المالي de rente périodiquement disputé par les héritiers الورثة au canoni desquels الكانوني يعني افتراء desquels il était en but يعني كتواجههم مع هذوك les héritiers en but يعني في صراع. Quoique le jeu des passions eût ravagé sa figure, ravagé يعني شوهها, il s'y trouvait encore certains vestiges يعني بقايا d'une blancheur et d'une finesse dans le tissu qui permettait de supposer que le corps conservait quelques restes de beauté. Le beau paré ignore يعني لا يعرف ces figures blêmes شاحبة de souffrance morale ou physique, mais Paris est un véritable océan محيط. Je saisis la sonde
la sonde يعني آلة غوص. Vos noms connaîtraient jamais la profondeur, العمق. Parcourez-le, décrivez-le, quel que soit que vous mettiez à le parcourir, à le décrire, quelque nombreux et intéressés que soient les explorateurs et les muktashifoun de cette mer, il s'y rencontrera toujours un lieu vierge. يعني مكان يعني لم يزره أحد يعني vierge عذراء. Un autre يعني غار ولا un autre inconnu, des fleurs, des perles لآلئ, des monstres وحوش, quelque chose d'inouï يعني غير لم يسمع به من قبل, oublié par les plongeurs littéraires. La maison Vauquer est une de ces monstruosités curieuses يعني الفضاء التي تثير الفضول. إذن هذا هو التكست. غادي نشوفوا دابا الأسئلة والأجوبة إن شاء الله. بالنسبة للتيت دو تكست عندنا هاد التكست هاد الطابلو خصنا نعمروه. خصنا نديرو لو تيتر دو لوفر, l'auteur, genre littéraire de l'œuvre, date de publication de l'œuvre. السؤال الثاني, d'après votre lecture de l'œuvre, Mademoiselle Michino est la fille de Madame Vauquer, la sœur de Rastignac, l'amie de Poiret. Recopiez la bonne réponse. Le texte de base est-ce qu'il est narratif, حكائي, descriptif, وصفي, ou argumentatif, يعني حجاجي. Recopiez et justifiez la bonne réponse. السؤال الرابع, répondez par vrai ou faux. Mademoiselle Michonneau est une fille chétive. Mademoiselle Michonneau est une fille séduisante. Mademoiselle Michonneau n'a jamais été belle et bien faite. La maison Vauquer est l'une des merveilles de Paris. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical du corps humain. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante? Mais Paris est un véritable océan. Wesh la comparaison, la métaphore, l'antithèse. Recopiez la bonne réponse. Dans la phrase quelque chose d'inouï, l'expression soulignée, inouï, wesh katani ordinaire, le futile ou l'étrange. Recopiez la bonne réponse. 8e, identifiez le rapport logique exprimé dans la proposition en gras dans le texte. Wesh la cause, la conséquence, le but ou l'opposition. 9e, proposer un titre convenable au texte. يعني عنوان ملائم للنص. Êtes-vous d'accord avec les gens qui veulent vivre à tout prix dans les grandes villes? يعني واش انت متفق مع الناس اللي كيبغيو يعيشوا مهما كان الثمن في المدن الكبيرة. Justifiez votre réponse. بالنسبة لا برودكسيون écrite على 10 ديال النقاط. كاين le sujet et il dit certains pensent que les jeunes qui abandonnent leurs vieux parents dans les maisons d'hospice sont des monstres, des humains impitoyables. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents illustrés par des exemples précis. يعني في هذه البرودكسيون كريت كاين شي يعني شباب كيديو الاباء ديالهم دور العجزه. on dit qu'ils sont des monstres يعني ما عندهمش انسانيه. وتعطي الرأي ديالك في un texte argumentatif. Alors بالنسبة للأجوبة, بالنسبة للطابلو كاين le titre de l'œuvre هو le Père Goriot, l'auteur هو Honoré de Balzac, le genre littéraire roman réaliste, roman réaliste, date de publication 1835. الطابلو دائما كيتعطى في ce qu'on appelle la contextualisation. هذا عليه نقطة واحدة. Mademoiselle Michonneau est l'amie de Poiret. Le texte de base il est descriptif يعني وصفي كيوصف لنا هذيك Mademoiselle Michonneau. Justification dans ce texte, l'auteur nous brosse le portrait de Mademoiselle Michonneau, d'où la dominance de l'imparfait et des procédés de caractérisation comme les adjectifs. Alors بالنسبة le vrai faux,
الأولى A il est vrai نرجعوا ليها تقول لنا مادموزيل ميشونو est une fille chétive vrai لأن في التكست كيبين أنها يعني قبيحة وجه ديالها قبيح اكسيتيرا. مادموزيل ميشونو est une fille séduisante يعني جذابة هذه خطأ حتى هي لأنه في التكست كيبين أنها غير جذابة فو. كاين سي حتى هي فو. مادموزيل ميشونو n'a jamais été belle et bien faite هادي سي فو لأنه كانت قبل كانت elle avait la voix هنايا كاين فين هي هنايا et il s'y trouvait encore certains vestiges d'une blancheur et d'une finesse dans le tissu qui permettait de supposer que le corps conservait quelques restes de beauté. إذن أخيرا la maison Vauquer est l'une des merveilles de Paris faux لأن هنايا كيقولوا لنا la maison de Vauquer est une des monstruosités curieuses. Donc, la cinquième question, le champ lexical du corps humain, qui est les yeux, le squelette, la figure, la vessie, etc. C'est une métaphore. هذيك inouï, ça veut dire étrange, يعني شي حاجة غريبة. Huitième question. قالوا لنا هاد la phrase quoique le jeu de passion eut ravagé la figure. هاد l'expression كتعني l'opposition quoique la concession l'opposition la concession. بالنسبة هنايا on accepte عنوان يعني الملائم للنص مثلا مادموزيل ميشونو ولا le portrait de mademoiselle ميشونو. ديزيامون هنا كتعطي الرأي ديالك في هذا السؤال هذا ديزيام كيسيون êtes-vous d'accord يعني كتبين واش نتايا متفق مع الناس اللي كيعيشوا في لي غروند فيل. مثلا تقول je suis pas d'accord parce que dans la ville il n'y a que le bruit, la pollution, le stress, etc. Je donne mon point de vue, fais deux phrases, deux arguments et ce sera largement suffisant. Alors بالنسبة للبرودكسيون écrite دائما كنديرو introduction كنشدو مثلا هاد السوجي كنعاودو الصياغة ديالو كنوضعو السؤال من بعد كنجيو للديفلوبمون يعني العرض كنديرو واحد دو باراغراف كنعطيو الرأي ديالنا وكن اون لو جوستيفي باغ دي زارغومون يعني بحجاج و دي زيكزامبل ناخدو من الحياة اليومية ديالنا مثلا ولا من لوفغ اللي قرينا نعطيو دي زارغومون دي جوستيفيكاسيون في لا كونكلوزيون الخاتمة كنديرو الريزومي ديال الرأي ديالنا بصفة عامة نبداو بشي كونيكتور لوجيك مثلا enfin ou en définitive ou en guise de conclusion نعطي الرأي ديالي بصفة عامة في لا كونكلوزيون وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا على انتباهكم. ما تنساوش تلايكيو الفيديو باش ينتشر على المدى البعيد.